Yes, sunod tayo ba yun? B? Bro, B, isa ka yun. Isa ka po, wala. Okay, so then, candidate number 2 is wearing a House of Shakhtar gown. Okay, so candidate number 2, are you ready? Yes. Okay, candidate number 2. So, murag, nakita ko, lagi mong lawas, nice boy. So, your question is, Mami, guwapa kay ka. Pila ka metros imong lagay. Wow. Grabe, may ginawa naman kasi ka. Ang gabi sa tanan. Wala siya kung Yes. ayaw na po siya lang. Hindi mo Okay, candidate number 3. Your question is, candidate number 4, am I correct? Number 4 ba? Sorry, candidate number 4. Okay. 3? Oh, sorry. I'm siya lang i-post. Okay, candidate number 3, your question is, sugot ka, mahimo ka si Lorna, pero imong tunlon kay Halo Black. Wow. Again, candidate number 3, sugot ka, mahimo ka si Lorna, pero imong tunlon kay Halo Black. Yes, best. Ano naman best? Yeah. Okay na? Ano to? Okay, so again, candidate... Ganda-ganda. Okay, candidate number 4. Wala ko malit ka. Candidate number 4. Good evening. Open ko po ni Mana ako dokument sa tanan. Yeah. So, saan may pangalan ka ganina? Si Ampon Lee. Sagot pa mga siya si Ampon? Bagay. Sagot ko wow. 25 at hindi habas. Okay. Candidate number 4. Are you ready? Okay, paano sa nato ang mic naman? Asa? Again, are you ready? Are you ready? Wow. Okay. Candidate number 4. Your question is, sugot ka, librehon ka kang breast implant, pero tungkol sa baboy. Diba? Tungkol sa baboy. Bilang tungkol sa baboy. Again, sugot ka, librehon ka kang breast implant, pero tutoy sa baboy. Masya answer. O, pagaling ka answer. Okay, number 4. O, hinuksa. Hindi tayo siya mas tulog ka sa bahay. Are you ready? Okay, candidate number 4, go. Breast sa? Breast My God. oh, sagot pa ka. Yes or no? Yes! Wow! Oxygen. What? Again, ano ba ba? Sagot ka, trabaho yung astronaut, pero yung oxygen, ito. sila ba si Albert Einstein? Siya ang Newton. Bahala ang baka, basta ikaw makinawa. Kaya nasaraw mo sigaw na siya, basta utot ang gamit, ay sa baba.
Kinsa ka nito nakadaog sa Miss International? Kinsa ka nito? Emma Tiglao, Emma Mugnaw. Namugnaw. Diba? Emma Mugnaw. Hello, candidate number 6. May gabi sa tanan. Rapol ba na? Okay, candidate number 6, are you ready? Ready na? Ready na. Okay, candidate number 6. Balibungan kita candidate number 6, no? Wait, wow.